श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जं प्रव्रजन्तं मनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनाभिरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतस्तथा आदौ चन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधवः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतो भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम कथा सत्रर आज सप्तम तथा अंतिम संध्यारे पुणी थे समस्त श्रोता भक्त मानक आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ जाजपुर शाखा तरफ समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुछि जेहेतु आपण मैंने श्रद्धार सहित श्रीमद्भागवतम आस्वादन करमको सुजोग देते भगवान कथा कीर्तन करने तेज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंदर आम आस्वादन कर भगवान भक्त वत्सल भक्तों भगवान समस्त कार्य करिपारंती से प्रसंग से कथा श्रवण करते भगवान भीष्मदेव महिमा को जगत में प्रकट करने इच्छा प्रकाश कर भीष्मदेव इच्छा कौन भीष्मदेव इच्छा नुह निजर महिमा को जगत में प्रकट करवा भीष्मदेव चाहूना मु जगत में बड़ हेबी कौन सी भक्त चाहती जगत में बड़ हाँपाई किंतु भगवान तांको बड़ कर दियंती
ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଲାଳସା କ'ଣ? ଗତକାଲି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଗତକାଲି କ'ଣ ସବୁଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭାବନା କ'ଣ? କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ? ନା ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେଇବି। ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ବ୍ୟାସାଦିଭ୍ୟ ଅପି, ବ୍ୟାସାଦି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମତ୍ତୋପି ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଂ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ଦେଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ମୋହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେଇବି ଯେ ଭୀଷ୍ମ କିଭଳି ମହାନ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଳ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ, ବଳି, ବୟାସକି, ବୟମ। ତ ଏ 12 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜନ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ କିଭଳି? ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭାବିତ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ଆଜି ଶୁଣିବେ ଭୀଷ୍ମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯେଉଁଠି ଦେବବ୍ରତ ଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମୋହ ବି ଭାଙ୍ଗିବେ, ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇବେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ସଂକଳ୍ପରେ ସେ ସେଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 56 ଦିନରୁ ଅଧିକା ସେ ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ସେ ବିତେଇଥିଲେ। 56 ଦିନ ସିନା ସେ ସରସ୍ୱତୀରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏ ଜଗତରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। 400 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ପିତାମହ 400 ବର୍ଷ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରବୋଧନା ଦଉ ହଠାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କଥା ଆମେ ଗତକାଲି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ। ସଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷତାମ୍ କଳେବରଂ ଯାବଦିଦଂ ହିନମ୍ୟହମ୍ ପ୍ରସନ୍ନଃ ସାରୁଣୋଲ୍ଲସତ୍ ମୁଖଂ ଭୁଜ ଧ୍ୟାନ ପଥଶ୍ଚତୁର୍ଭୁଜ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହାସ ଅରୁଣ ଲୋଚନ ଉଲ୍ଲସତ୍, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହାସ୍ୟ ବଦନ, ହାସ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ମୋ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି। ତ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରିକି ମୋ ପାଖେ ଟିକେ ପ୍ରତୀକ୍ଷତାମ୍, ଟିକେ କୃପା କରି ମୋତେ ପାଖେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି। ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ନାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ସେ କିଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତୀକ୍ଷତାମ୍ କ୍ଷଣମ୍ ଅତ୍ରେବ ତିଷ୍ଠତୁ ଯାବତ୍ ଅହಂ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିଲମ୍ବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର୍ଭ୍ୟାମ୍ ଏବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମୃତ ପିବନ୍। ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ପାନ କରିବି। ଚକ୍ଷୁର୍ଭ୍ୟାମ୍ ଏବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମୃତ ପିବନ୍, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତକୁ ମୁଁ ପାନ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନଟା କିଭଳି କି? ଦର୍ଶନଟା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଏ ହେଉଛି ଉପାୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ଏ ଉପାୟରେ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେଇ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଦା କନ୍ୟା ଶୟାନଂ ସରପଞ୍ଜରେ ଅପୃଚ୍ଛନ୍ ବିବିଧନ୍ ଧର୍ମନ୍ ଋଷିଣଂ ମନୁଶୃଣୁତମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କ୍ରମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆରେ ପିତାମହ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବେ, ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତ ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି, ମୋ ଆଡକୁ ଆଣିଲେଣି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନାଟା ଏହା। ସତେ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଭୀଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟକୁ ବଦଳେଇକି ମୋ ଆଡକୁ ଆଣିଲେଣି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିକି ବୁଝିନିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥା ଆକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପିତାମହ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ଶୟାନଂ ସରପଞ୍ଜରେ, ସରପଞ୍ଜରେ ଥିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଅପୃଚ୍ଛତ୍ ବିବିଧାନ୍ ଧର୍ମାନ୍, ବିବିଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତ କାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଚାରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ସେ କଣ କହିପାରିବେ? ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜ୍ଜାରେ ସେ କିଭଳି ଭରପୁର ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଟା ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପର୍ପଟରେ। ତ ଏଇଭଳି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ? ସେ ପଚାରିଲେ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ ବିବିଧାନ୍ ଧର୍ମାନ୍, ବିବିଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବା ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ କଣ ଧର୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ଯଦି ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ କଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସେ ପୁଣି ବିବିଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମୟ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସମୟ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କେବେ ଲୋପ ପାଇବନି ନା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ସମୟ ରହିବେନି। ଭକ୍ତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରି ତାର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ଅନୁଭବ ସହିତ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ସେଟା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଟା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ସେଟା ବୁଝିପାରିବେନି, ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ସେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନପାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ସେ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସେଇ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ସେଇ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବି, କଲେ ବି ସେଟା କଣ ନିଜର ଅନୁଭବ ସହିତ କହିବେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସାଧୁ ଭିତରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି କୃପା କରିକି, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ତ କୃପା କରି ରହିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସବୁ ସମୟ ରହିବେନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସବୁ ସମୟ ରହିଲେ କି? ରହିଲେନି। ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ରହିଛି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ବସି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ କମ ସମୟ ରହିକି ଯଦି ଏତିକି ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତା ବାହାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସବୁ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇକି, ସବୁ ସାର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ନିଜ ଅନୁଭବରେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି, ଅନୁଭବ ସହିତ ତାକୁ ଜଗତ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ଗୀତା, ବହୁତ ଗୀତା ରହିଛି ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୀତା ପଢିଲା ପରେ ଜୀବର ହୃଦୟ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକି କରୁଛି? ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୀତା କଣ ନାହିଁ କି? ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଥିଲା, ବହୁତ ଗୀତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା କାହିଁକି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଏଇଥିପାଇଁ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସାଧୁ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ମୁଖ୍ୟ? ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଟା ମୁଁ ଏଟା ମନରୁ କହୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଲା ନା, ସେୟ ମଧ୍ୟେ କୋନ ସେ জীবের হয় সার, কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা সেয় নাহি আর। সেয় ମଧ୍ୟେ কোন ସେୟ জীবের হয় ସାର, ଜୀବର ସାର କଣ? ସେୟଟା କଣ? ଜୀବ ପାଇଁ କଣ ସେୟ? ଯେତେ ସେୟ ରହିଛି, ଯେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପନ୍ଥା ରହିଛି,
समस्त मंगलमय पंथा भितर श्रेष्ठ मंगलमय पंथाटा कौन ना साधु कृष्ण भक्त संग बिना से नहीं आर। कृष्ण भक्त संग बिना से नहीं एटा आमे जानिने किंतु सेठी जो माने थिले उपस्थित थिले से माने जानछन ना नहीं सेठी पे कृष्ण भक्त संग जे केमिति श्रेय प्रद सेटा समस्त ब्रह्मांड रो सब साधु माने आछंदी ब्रह्मांड रो सब साधु माने आछंदी समस्त देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब आछंदी ना से जानछंदी भक्त संगटा होजी श्रेय से समस्त आछंदी तेणु बर्तमान युधिष्ठिर को सी कहवाई जीवे आ युधिष्ठिर जो जिज्ञासा ए जिज्ञासा अनुसार बर्तमान युधिष्ठिर महाराज को बुझेबे सबु धर्म जेते धर्म अच्छी तो सेठी आसला शांति पर्व माध्यम रे से बुझे शांति पर्व होची महाभारत सबुठु बड़ पर्व 365 अध्याय अलग कौन पर्व एत अध्याय नहीं एत बड़ सब से कौन कौन बुझे बुझले शुणिले बुझिपारे भागवत जो सुत गोसाई कहते कौन कौन देखुं पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा समम वैराग्य रागोपधिभ्य अम्नातो भयलक्षणम। बर्तमान पितामह भीष्म पुणी बुझेले जेहेतु जिज्ञासा कले युधिष्ठिर पुणी बुझेले देखो पूर्व कौन करते भगवान पाखे निवेदन करते प्रभु आप रुहतु किंतु पुणी अथर बुझाई लगिले पुरुष स्वभाव विहितान पुरुष मान स्वभाव कौन पुरुष केमिति स्वभाव विशिष्ट हवा उचित पुरुषर स्वभाव कौन एवं यथा वर्णम यथा समम किभली पुरुष मान स्वभाव ना वर्ण और आश्रम उचित पुरुष मान जो वर्ण और आश्रम अच्छा पुरुषर स्वभाव कौन वर्णर स्वभाव कौन आश्रम लक्षण कौन क्यों वर्णर कौन लक्षण हवा उचित चारि वर्ण चारि आश्रम जो रहिले ए वर्णाश्रम यथा वर्णम यथा समम वर्णम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एमानकर सब लक्षण कौन एमान किभली हवा उचित एवं यथाश्रम आश्रम आश्रम सब कौन किभली हवा उचित आश्रम माने ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये जो चारि आश्रम रहिले ये चारि आश्रम रो सब लक्षण कौन ब्रह्मचारी लक्षण कौन गृहस्थ लक्षण कौन सब कर्तव्य कौन ये सब विषय यथा वर्णम यथाश्रम ता सहित पुरुषंकर कर्तव्य कौन आउ कौन वैराग्य राग उपाधिभ्य अम्नात उभय लक्षणम वैराग्य राग उपाधि कौन वैराग्य राग उपाधि माने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति धर्म रूप प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म कौन ताको बुझेले वैराग्य और राग माने सार वस्तु केवल बुझे दिया कौन कौन बुझे कौन बुझे तार सार डिटेल जदि बुझे चाहिए ताले शांति पर्व बढ़िया पड़ो शांति पर्व बहुत जिन रही से तो भगवान को तो इच्छा युधिष्ठिर को मुहर पकईकि शांति पर्वटा जगतवासी को देले महाभारत बहुत बहुत बड़ विचित्र शिक्षा सब महाभारत रही वैदिक शास्त्र तो केवे चार्टा कौन चतुर्थ अपराध कौन देखुना चतुर्थ अपराध कौन जाना समझ जान वैदिक शास्त्र व वेद समर्थक समस्त शास्त्र निंदा करवा चतुर्थ अपराध आय महाभारत किए रचना कर महाभारत किए रचना किए कर किए रचना कर किए व्यासदेव रचना कर क्या द्वारा रचना कले व्यासदेव निजे लिखि ना व्यासदेव डाकी लिखिं गणेश ताहले व्यासदेव जो डाकी गणेश जहाँ लिखिं से साधारण ग्रंथ हो पारे कि हाँ तेणु साधारण ग्रंथ नुह तो सब सार वस्तु से रही हाँ 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 ठीक अच्छे प्रभु जिज्ञासा कर सब जान देवा उचित भी महाभारत जो लेखा है से कथा कहले तो सी गोटे अलग लाइन अलग अक्षर पलैब तथा जानी नि
महाभारत तो लेखा हला कारण व्यासदेव तो रचना कले वेद को तो विभाग कले तथा व्यासदेव संतुष्ट हो पाना भाव वेद को सीना विभाग करते लोक तो बुझीपारे तो पंचम वेद पुणी लिखिले महाभारत तो महाभारत को लिखा विचार कले भाव ना महाभारत तो बड़ ग्रंथ हम केमी लिखी मुझे एत लिखा लिखी चिंता कर लिखी से विचार कले जड़े किए जब उपयुक्त लेखक जदि मिलती ताले भल हुआ तो उपयुक्त लेखक आउ किए अच्छा से समस्ते गणेश नाम को उठेले तो गणेश नाम जो उठेले गणेश को निवेदन कराला गणेश आपन लिखे व्यासदेव भली ये करेंगे लिखे तो गणेश कहले ठीक अच्छे मुझे लिखी कि मोर गोटे सर्त अच्छी सर्त कौन व्यासदेव कहले कहले आपण डाकी चलिए मु लिखि चली मो लेखनी बंद हेनी लेखनी जब बंद हो छाड़देवी से आपण डाकी चलिए मु लिखि चली आपण बंद कले मो बंद कथा माने लेखा बंद हो मैंने अनवरत आप डाकी चलिए व्यासदेव कहले हाँ ठीक अच्छे डाकी चलिए कि व्यासदेव पुणी गोटे शर्त रखिले व्यासदेव तरफ शर्त रखिले कौन क्या मोबाइल बाजू देखिले बाहर करूँ बाहर कर दियंतु बस पर आसन से जानना अच्छा मोबाइल तो कहार बाजिला बाजिला कथबार्ता किए होचन हाथ देखिले क्या पार्टी शुभुची तेणु व्यासदेव पुणी शर्त कले कौन ना ठीक अच्छी हाँ आप लिखे मु जहाँ डाकिबी आप लिखे किंतु आपन जहाँ लिखे ताकू बुझिकी लिखे जहाँ लिखे बुझे बुझिकी लिखे गणेश कहले हाँ ठीक अच्छे बुझे लिखी तो व्यासदेव तो भगवान अवतार गणेश तो बुद्धिमान गणेश भी से विद्वान ना व्यासदेव भगवान अवतार तेणु व्यासदेव को व्यासदेव स्मरण करती स्मरण कर लिखती माने डाकती व्यासदेव स्मरण करेंगे ध्यानस्थ हो जहाँ स्फुरित हम तो डाकिए डाकिले गणेश लिखिए किंतु अनवर्त डाकिया दरकार से व्यासदेव कौन कले ता भितर पुणी किसी श्लोक रखिले भारी भारी माने अड़ुआ श्लोक ताकू कह कूट श्लोक किसी कूट श्लोक रखिले जो श्लोक को बुझापी गणेश भी भ्रमित होते माने गणेश को भी समय लगी जाता गणेश विचार करते कौन एमती कौन डाकुंट यहाँ कौन यार अर्थटा कौन गणेश बुझिकी बुझापी जी समय लगुला से व्यासदेव पुणी स्मरण करते स्मरण कले पुणी किसी आसी जाऊला तो यही केते 18,000 केते श्लोक एमती कूट श्लोक लिखिं माने जहाँ बुझा भी मुस्किल आम बुझीपारे गणेश को बुझापी समय लगुच आम कौन बुझा बुझीपारे गोटे श्लोक कह गोटे श्लोक शुणु बुझीपारे आप लिखु लिखिकी बुझे कौन अक्षर तार बुझीपारे केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागत रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव कौन अर्थटा अक्षरिक अर्थटा कहतु कौन केशवं पतितं दृष्ट्वा कौन तार अर्थ कौन हम केशव पतित है ताकू देखिकी पतित है मला पर केशव मला पर पतित है देखिकी द्रोण हर्षम उपागत द्रोण हर्षम आनंदित होगी पाखक आसीगले आखिरी अर्थटा देखो या जी बुझापी चेष्टा कर किसी भ्रमित हम आखिरी अर्थ देखो भाया हूँ द्रोण हर्षम उपागत रुदंती कौरवा सर्वे कौरव माने समस्त कौरव माने रुदंती रोदन कर कौन रोदन कर हा केशव एटा गणेश बुझापी भी समय लगे गणेश कहले यहाँ केमी संभव मुझे संभव जहाँ शुणा संभव केशव के पतित हेबे केशव पतित हेबेनि जदि पतित होती जदि किए कह द्रोण आनंदित होगी पाखु आसवे हाँ कौरव माने रोदन करेंगे तो गणेश चिंता कले एगुड़ा कौन डाकुंट व्यासदेव माने माने यहाँ गोटे कूट श्लोक यही एगुड़ा कह कूट श्लोक यार अर्थ कौन जानते यार अर्थ हूँ केशवं पतितं दृष्ट्वा यार अर्थ हूँ
क शब्दर अर्थ होची जल, के शब्दर अर्थ है जलरे, सबं सबं पतितं दृष्टा, जलरे गोटे शब पड़ी भासी भासी जाऊँगी ताकू देखिकी, बुझिपार जलरे गोटे शब पड़ी ताकू देखिकी, हाँ भासी भासी जाऊँगी ताकू देखिकी द्रोण हर्षम उपागत, द्रोण आनंदित होगी पाखु आसी। द्रोण किए? ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣା ବାଜପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଦ୍ରୋଣ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଆସି ପାଖରେ ବସିଛି, ଉପରେ ବସି ଖୁମ୍ବି ଖାଉଛି ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ। ଦ୍ରୋଣ ହର୍ଷମ ଉପାଗତ, ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ପାଖରେ ବସି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ରୁଦନ୍ତି କୌରବା ସର୍ବେ, କୌରବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। କୌରବ କିଏ? କୌରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୋକିଶିଆଳି ବା ବିଲୁଆ। ସେ ସବୁ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି? କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଶବଟା ପାଣି ଭିତରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ତ ଇଏ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆହା ଜଳରେ ଶବଟା ଭାସି ଯାଉଛି ରେ, ଜଳରେ ଶବଟା ଭାସି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନି ରେ, ଆମକୁ ମିଳୁନି। ସେ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କୂଳରେ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବ ଏଇଭଳି। ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେଇଭଳି, ତାକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ଭାଗବତରେ ବା ଭ୍ରମି ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଭ୍ରମି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ଦ ମିଳେ। ପଢିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ପଢିବ ସେ କଣ ବୁଝିବ? ସେ ବୁଝିବ ଓଲଟା। ଏସବୁ କୁଟ, ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କୋଉଦିନ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପୂର୍ବଶୀ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ବନ୍ଧମ, ଭାଷା ବନ୍ଧ ମାନେ ଭାଷା ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧମ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବନି କିଏ, ପୂର୍ବ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ହଁ ଏଇଟା ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅଲଗା ରହସ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମହାଭାରତକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକିଲେ, ଗଣେଶ ଲେଖିଲେ। ତ ମହାଭାରତ କେତେ ବଡ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାଭାରତ ବିରାଟ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ମୂଳ ମହାଭାରତ ହଉଛି 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ। 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ମୂଳ ମହାଭାରତ। ତ 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖାଗଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ କିଛି କିଛି। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। 30 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତା ମାନେ। ପିତୃଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ନେଇଗଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ 14 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ। କେତେ ଚାଲିଗଲା? 59 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ। ସେ ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଏ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ବି ରହିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବି ରହିଛି। ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଲୋକ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ନାହିଁ? ଭାଗ୍ୟବାନ ନାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ରହିଲା ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ। ତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯଦି କିଏ ପାଠ କରିପାରିବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ବି ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମହାଭାରତ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଶୁଣୁଥିଲେ 365 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସେଠି କଣ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ, ଏଠି ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ରାଗ ଉପାଧିଭ୍ୟା। ବୈରାଗ୍ୟ ରାଗ ମାନେ କିଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କିଭଳି ଜୀବନ ବିତେଇବ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ ତାର ଫଳ କଣ, କିଭଳି ବିତେଇବ, ଫଳ କଣ। ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନ ବିତେଇବ। ଆସକ୍ତ ହେଲେ ତାର ପରିଣତି କଣ, ଆସକ୍ତ ହେଲେ କେମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଆସକ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ବନ୍ଧନରେ ପଡିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ଆସକ୍ତ ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାର ଫଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମ୍ନାତ ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ବେଦରେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ବେଦର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆଣିକି ତାକୁ ଆହୁରି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସହଜରେ। ଯିଏ ବୁଝିପାରିବେନି, ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ, ତାକୁ ପାଠ କଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ।
ବୈରାଗ୍ୟ କିଭଳି ଆଚରଣ କରିବ, ଆସକ୍ତ ହେଲେ କିଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ, ବେଦରେ ରହିଛି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସତ ସେ କହିଲେ ଆମନା ତ ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣ, ବେଦରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣ ବେଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ଶାନ୍ତି ପର୍ବ, ସେଠି ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ପୁରୁଷର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିର କିଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ହବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ହବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ହବା ଉଚିତ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପର୍ପଟ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କାହା ପାଇଁ? ସଭ୍ୟ ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ସଭ୍ୟ ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଯାଇଛି। ଦୈବୀ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ହଉଛି ସଭ୍ୟ ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ରହିଛି? ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଟା କାହିଁକି? ମାନବ କିଭଳି ଭାବେ ଜୀବନର ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ, ସେଟା ହିଁ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୀବନର ସଫଳତା, ବାସ୍ତବିକ ସଫଳତା କେମିତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଏଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତି ନା ଜୀବନର ସଫଳତାଟା କଣ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା, ଏ ଜଗତରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ସଫଳତା। ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ସଫଳତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ନା, ଏଇଟା ସଫଳତା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଟା ହବନି। କପାଳେ ଯାହା ଲେଖାଏ ସେଟା ହିଁ ହବ। ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁଖ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେତିକି ସୁଖ ଭୋଗିବେ, ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେତିକି ଭୋଗିବେ। ତ ଏଇଠି ସଫଳତା ପାଇଗଲେ ଯେ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା, ସେଟା ନାହିଁ। କେଇଠି ଯଦି ଜାଗତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କିଏ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା, ସେଟା ବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ସଫଳ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସଫଳ କେମିତି? ନା ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିମ୍ନଲିଖିତ 9ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏ 9ଟା ଯୋଗ୍ୟତା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବୈରାଗ୍ୟ, ରାଗ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବେଦରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ବେଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବୈରାଗ୍ୟ, ରାଗ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବନି କେହି। ତାକୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆଣି କଣ କଲେ? ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆହୁରି ତ ଅଛି କଣ କଣ ବୁଝେଇଲେ ଶୁଣିବା। ବୈରାଗ୍ୟ, ରାଗ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେ, ସିଏ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଭାବ ଏସବୁ ବୁଝେଇଲେ। ତାକୁ ବି ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଏତେ ପଢିକି କିଏ ବୁଝିବ? ତ ତାର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଣିଲେ 9ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। 9ଟା କେବଳ ପଏଣ୍ଟ, ଏ 9ଟା ଲକ୍ଷଣ। ଯିଏ 9ଟା ଲକ୍ଷଣର ଅଧିକାରୀ ହବ, ବା ଯିଏ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ହାସଲ କରିବ, ସେ କମ ସେ କମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି 9ଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବା। ପ୍ରଥମ, ତାମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏଟାକୁ ବୁଝେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଖାଲି ବୁଝେଇ ନଥିବେ। ୟା ଉପରେ ଶୁଣିବା ଆଗକୁ, ମାନେ ୟା ଉପରେ ପୁଣି ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବେ, ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବା। ମାନେ କ୍ରୋଧ କେତେ ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବା, ଏଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି? ଗୀତାରେ ତ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କହିନାହାନ୍ତି ନର୍କ ଯିଏ କ୍ରୋଧ ତ୍ରିବିଧଂ ନରକସ୍ୟୈଦଂ ଦ୍ୱାରଂ ନାଶନ ଆତ୍ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାହେଇଥିବ କି ନାହିଁ? ହେଇଥିବ। ତାକୁ ସାର ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିକି କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା। ମିଥ୍ୟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଧନର ସମାନ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଧନକୁ ସମାନ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ, କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରିବା। ଏସବୁ ମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ତ ପୁରା ଏ 9ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ 9 ଦିନ ପ୍ରବଚନ ହବ। ଏତିକି ମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ନିହାତି କହିଥିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା
ବୁଝିପାରିଛି 9 ଦିନ ହେଇପାରିବ। ଭୀଷ୍ମ ତ କହିଲେ ତ କେତେ ଦିନ ଯିବ ତାର ହିସାବ 365 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେ କଥା କହିଥିବେ କଣ ଠିକଣା କି ଜାଣି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ପଢୁଛୁ ନା କଣ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ନିଜର ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। କେତେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଆଜିକାଲି କଣ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ଜେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ, ପଚାରିଲି ସବୁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୟଙ୍ଗ ଯୁବକ, ଏସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏ କେସରେ। ବୋଲି ମାନେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କହିଦଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଗୁଡା ବି କହୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କହିଲେ କଣ ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ପୋସ୍କୋ ନା ପୋକ୍ସୋ କଣ ଗୋଟେ କେସ୍, ପୋସ୍କୋ। ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ପୋସ୍କୋ କଣ କି, ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଅବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ କମ ବୟସରେ ଅବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିକି ଏସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଜେଲକୁ। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ 60% ହଉଛନ୍ତି ଏୟା ଜେଲ ଭିତରେ, 60% କହିଦି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲି ସେଇଠି, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଛାନିଆ ମୁଲିଆରେ ମାନେ ଜଗତର କିଭଳି ସ୍ଥିତି। ହଁ, ବିବାହ ପାଇଁ କିଏ ମନା କରୁଛି, ବିବାହ ତ ମନା କରାହେଇନି। ବିବାହଟାକୁ ଆମର ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା, ବେଦର ବିଧାନ ରହିଛି। ତ ବେଦର ବିଧାନ ରହିଛି, ଅଗ୍ନି କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଛେ, ହଁ ଆମର କଣ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଛେ, ହୋମ କରୁଛେ, ବିବାହ କରିକି ସଙ୍ଗ କରିବା ତ ମନା କରାହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ଲେଖା ହଉଛି ଶୁଭ ବିବାହ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଯାଇକି ସବୁ ଜେଲରେ ସବୁ ପଡିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେତିକି ଜେଲରେ ପଶିଛନ୍ତି ନା ସେତିକି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, କେତେ ଥିବେ ଆହୁରି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କହିହବନି କେତେ ଥିବେ। ତ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ହଉଛି ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରିବା। ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା। ମନ କାହିଁକି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ମନକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବେ, ତାପରେ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଥିବେ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଏହା, ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧି ରଖିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଠିକ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସେଟା କରିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ଆମର ଶରୀର କାହିଁକି ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆମ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଅପଦାର୍ଥ ଗୁଡା ଖାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତମ ହଉଛି କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ନ କରିବା। କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମିଳେ। ମହାଭାରତରୁ ପାଇବେ, ମହାଭାରତ ଯଦି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରଫେକ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ଏ ହେଲା ସପ୍ତମ। ଅଷ୍ଟମ ହଉଛି ସରଳତା ଆଚରଣ କରିବା। ସରଳ, ଛନ୍ଦ କପଟ ଏସବୁ ଠିକ ନାହିଁ, ସରଳ ହେବେ। ୟା କଥା ତା ପାଖରେ, ତା କଥା ଆ ପାଖରେ, ୟା ନିନ୍ଦା ତା ନିନ୍ଦା, ତା ନିନ୍ଦା, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଏସବୁ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଭୀଷ୍ମ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ। ସରଳତା ଆଚରଣ କରିବା। ନବମ ହଉଛି ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ଓ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିବା। ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ସେବକ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଶେଷରେ ଏ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଲେ, ଯେ ଏହି 9ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନ କରିଛି ତାକୁ କଦାପି ସଭ୍ୟ ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତ ତ ସଭ୍ୟ ନା, ତେଣୁ କମ ସେ କମ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମର ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁକି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା କି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ଏଗୁଡାକ ଚାହିଁକି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ସରଳ ହେବି, ସରଳ ହେବି ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବା। ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବିନି ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ହବ କେମିତି? ଏ ତ ଠିକ, ସେ ଯାହା କଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି,
क्रोधर वशवर्ती हवानी, क्षमा करवा, सरल हवा, सब कथा तो कहले मन को शुद्ध रखा। तो एगुड़ा आम चाहेकि ए भल गुण गुड़ा को आम आनीपर कि भल गुण गुड़ा उदय हम हन तो कहीं हम ताल कौन किसी बाट ना बाट अच्छी बाट कौन जानते बाट होती जो जड़े निरपराध भाव हरिभजन कर हरिभजन करने समय भगवान पाखे प्रार्थना कर नवेदन कर क्रंदन कर भगवान से गुणटा देवे आम पाखे ना से दिव्य गुण गुड़ाक भगवान दियंती केमी देवे दौना कहीं भगवान तो जीवन मंगल चाहते दौना कहीं दौना आम भक्ति कले भगवान देव जो जन भक्ति कर से कौन कहला जस्यस्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा जे भक्ति करती भगवान भक्ति कले ए दिव्य गुण गुड़ाक सब आसो आम स्वतंत्र उपाय गुड़ाक आनीपारानी केते आनंद द्वारा भक्ति हूँ ये तेणु भक्ति कले दिव्य गुण गुड़ाक सब आपे प्रकाशित हम भक्ति न कले हेनी दशरथ नागर दिव्य गुण पाइबा चेष्टा करते ना भक्ति कले कहतु भक्ति कले ना भक्ति कला सब दिव्य गुण गुड़ा आसला सब दोष गुड़ा कौन है दूरे से दोष छाड़िया चेष्टा करना से केवल साधन कले साधुगुरु आदेश को पालन कर केवल साधन कले साधन कला समस्त बदगुण गुड़ाक चलीगला से गुड़ा सब परिवर्तन है सद्गुण हो शिक्षा आम कौन करें साधन करवा भगवान पाखे नवेदन करवा साधन करवा सेवा करवा जो सेवा मिलूँ से सेवा को श्रद्धार सहित करवा अधिक सेवा करने प्रयास करवा ताहले कौन हम चित्तटा धीरे धीरे शुद्ध हम तो यही से बुझेले पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा समम वैराग्य रागोपाधिभ्य अम्नतो उभय लक्षणम उभय लक्षण वेदरे जहाँ सब कहुई ये सब जिन बुझेले आउ कौन बुझेले दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास जोगत दान धर्मान दान केमिति दान करिया उचित दान केते प्रकार क्या दान करिवे क्यों दान कौन फल ये दान धर्म बुझे माने कौन सी भी गोटे वाक्य बुझे कि तापर पुणी बहुत उपाख्यान थी तापर बहुत कथा कही निश्चित तेणु दान तो करवा उचित गीतार भगवान कही ना गीतार भी कहते सब गीतार कहते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कर्जम एव तत् यज्ञं दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम् मनीषी मान पावनानि पवित्र करे भगवान कहते भगवत गीता यज्ञ दान तपस्यैव यज्ञ दान तपस्या गुड़ा को जीव को पवित्र कराए ना अपन तो ना जो मैंने भक्तिपथ को आस जो नाम कर तपस्या ना तपस्याटा पवित्र कर नहीं कहना पवित्र कर आम जो नाम नाम कर बर्तमान नाम कर जो स्थिति को आसीचे पूर्व अपेक्षा आम आगू आसचे कि नहीं आगू आसचे ना तादी सीरियसली नाम करवा सीरियसली जब सेवा करवा सीरियसली जब भक्ति करवा ताले चित्त कहीं शुद्ध न हो कहीं दिव्य गुण न आसो कहीं आम आगू न जावा निश्चित हम तेणु पावनानि पवित्र करे मनीषिणा मनीषी मान पवित्र करे समस्ते पवित्र हमें यज्ञ दान तपस्या से गुड़ा के छाड़ा उचित नुह यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्जम एव तत् त्याग कर उचित नुह दान दान करवा उचित कलिजुग लोक मैंने दान कहीं करना भक्त मैंने जानते किसी करती साधारण लोक मैंने किसी करती जदि भी कर भारी कंजूसी भाव नहीं दान कर दान तो प्रकार बहुत रही दान धर्म प्रकृत आमर धन के जान ना आमर धन के कहते जददात जदस्नाति ततेव धनिनो धनम अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारिरभि धनिरभि जद ददात जहाँ देचंदी सेटा होची निज धन
जद अस्नाति जहाँ खाइछन्ति सेटा निज धन, जहाँ खाइछन्ति लगेछन्ति पिन्धिछन्ति जहाँ निजे भोग गरिछन्ति सेटा निजर भोगिछन्ति त कम से कम भोगिछन्ति। कौन पेटू तो खाई ଦେଇछन्ति, खाइले सेटा रहुनी, खाइला पर से पुणी किछि समय 4-5 घंटा पर पुणी मळ होगी चली जाउछि, जहाँ किन्तु भोगिले तो भल मंद खाइले से देखुना जो कौन प्रलय हो मझे डिक्लेयर है प्रलय हम लोक सब जमबाड़ी भी सब खाईदे, किसी लोक कहले हाँ प्रलय हम मरीजा खाईदे आगे पेटे जहाँ हो सब खाईदे कहीं समस्ते नुहति कि जार विश्वास आसला सत्य मरीजा कहीं रखा धन खाଇବା मन इच्छा खाଇବା। केते थर सब घटना घटल प्रलय केते थर बोली आम शुणुचु 2012 कौन गोटे होता प्रलय कहीं कुआड़ तो गलानी 2012 13 वर्ष आगु आसले आम नाई 93 मसीह आम शुणुलु प्रलय हम कहीं किसी तो होनी अग्नि वर्षा हम कहते अग्नि वर्षा हम 93 मसीह 1993 अग्नि वर्षा हम सब मरीजा। मुझे भुवनेश्वर बुलूची से सब कॉलेज समय इंटरव्यू देवाई मुझे कहीं किसी तो अग्नि वर्षा घर सब मन को जान रे अग्नि वर्षा हम बोले हाँ है वर्षा हो असुविधा कौन अच्छी कहीं किसी तो वर्षा है ये धन कथार पड़ी जहाँ खाई जहाँ देइचंती सेटा निजर खाई भोगिले देइचंती जहाँ देइचंती सेटा रहिला कहीं ना जहाँ देइचंती सेटा फेरिबो सेटा समय अनुसार फेरिबो। सुदामा चरित्र शुणुली नहीं भगवान सुदामा को कौन देइथिले सुदामा कौन देइथिले भगवान को देइथिले बहुत कम पाइले केते देखंतु तेणु जहाँ देइचंती सेटा फेरिबो सेटा धन। आउ जो धन रही दबा और भोगिया को छाड़ी आउ जो धन रहा तो संचित धन सेटा अन्य माने ता ऊपर रमण करिवे अन्य मृतस्य क्रीडन्ति दारे भी धन भी अन्य माने मृतस्य मरिला पर अन्य माने से धन को भोगी रखिता तुम्हें जिते कौन मरी पड़ी न खाई न पी लोक सब परिश्रम कर संचय कर रखुना किए मना कर रख नहीं जीव ना कौन ताको अन्य माने भोगिवे तुम्हें गध भली खटी 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 संचय कर रखि से आसक्ति से जो भावटा से जो बासनाटा जीवात्मा सहित जीव धन रहा ये से आसक्ति अटाचमेंटा जीवात्मा सहित जीव आउटे स्वरूप तो दान दान धर्म विषय बहुत कथा कही दान धर्मान राजधर्मान राजधर्म राजा धर्म कौन कहीं युधिष्ठिर राजा हे ना राजा धर्म कौन भागवत कहुई राजा धर्म भागवत भी अच्छी दान धर्म राजधर्म एवं मुख्य धर्मान मुख्य धर्म व्यक्ति जगत केमती मुक्ति पाइब मुख्य धर्म समय दिन समय दम ये सब केमती साधन कर सब सिद्धांत रही महाभारत रे केमी से मुक्ति पाइब मुख्य धर्मान विभाग विभाग करी सो अलग अलग सब धर्म कहले पा विभाग कहले आउ कौन कहते स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास जोगता स्त्री धर्मान स्त्री धर्म स्त्री मान धर्म सब कौन नारी धर्म कौन हवा उचित ताकू ही कहते नारी धर्म कौन सुदामा चरित्र कहला नारी धर्म कौन मन अच्छे ना किसी से तो गोटे दिटा श्लोक कहला केते रही तार हिसाब नहीं बहुत रही नारी धर्म माने संसार भितर स्वामी स्त्री जो अच्छा नारी धर्म कि हवा उचित ता विषय भी कही नारी धर्म एवं भागवत धर्म भागवत धर्म माने भक्त मान कौन कर्म हवा उचित भक्त मान भक्ति केमिति करिवे भक्त मान कर्तव्य तो ये सब को बुझे समास व्यास जोगत समास व्यास कौन सी जिनस को संक्षिप्त भावे कौन सी जिनस को विस्तार भावे माने एते सब धर्म को बुझे क्या संक्षिप्त भावे क्या विस्तार भावे ये बुझे। अच्छा आउ कौन बुझे देख पुणी कहते धर्मार्थ काम मोक्षंश सहोपायन यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् वर्णयामास तत्त्ववित् केते सुंदर शब्द लगला देखो किए वर्णना कले किए बुझेले तत्त्ववित् एटा कहना भीष्म कि पितामह कि देवव्रत कि कौन किस नहीं तत्त्ववित् जे सब तत्व जानती
धर्म अर्थ काम मुख्य सह उपायन यथा मुनि। धर्म अर्थ काम मुख्य तार उपाय सह केमिति कौन करिवो पुणी किभଳି बुझेइछंती ताकू भी खाली सेंति बुझे नाहंती कहउचंदी नाना आख्यान इतिहासेषु माने जो सब जिनस आमे जहाँ सब सुनले दान धर्म स्त्री धर्म राजधर्म मुख्य धर्म जहाँ सब शुणी शुणी आसिले पुरुष धर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म नाना इतिहास नाना आख्यान विभिन्न प्रकार सब आख्यान विभिन्न प्रकार इतिहास को माध्यम करिकी दृष्टांत द्वारा ताको बुझेइछंती। ताहले आपण चिंता करंतु जो मुनि ऋषि माने सब आसीथिले ब्रह्मांड सब महान महान साधु माने आसीथिले कम से कम चिंता करंतु सेमानकर आसीबाटा सफल हला कि नहीं। हाँ सेमान प्रवचन सुनले कि नहीं सेथिया तो सेमाने आसीथिले तो खाली तो युधिष्ठिर सुन नाहंती सेठी पांडव मान तो खाली सुन नाहंती तो समस्ते आसीथिले सुनिया पे एथि पई आसीथिले कारण समस्ते जानिचंती पितामह भीष्म साधारण व्यक्ति नुहंती से होचंती तत्वविद तेणु एटा को ब्रह्मांड सबु साधु माने जानी थिले सेथि आछंती जानिए कि जानिबे ना जानिए नि के केमि जानथिले केमि जानथिले जनकर महिमा को जन केमि जानिबे पितामह तो सब तो उल्टा काम करछंती से जानले केमि सब पितामह तो कोन भक्त मान विरुद्ध ठिया हाले कृष्ण को तो बाण मारिछंती उल्टा काम तो सब करछंती जहां हम सुनथले सब ताले पुणी एमाने सब तांकर महिमा जानी केमि सब आछंती ना ना ए बाह्य आचरण अलगा किंतु अंतःकरण भाव अलगा बाह्य आचरण को जगतवासी देखंती हे साधु माने अंतर को देखंती तांको भावटा किभଳି जेमिति मु सबल गोटे उदाहरण दिए पणस पणस पाचिला पणस को घरे रखि परिए लुचेई की पाचिला पणस लुचेई रखे मु काहा को जणैबिनी पड़िसा लोक केही जानिबिनी लुचेई रखिए रखि परिए ट्रंक रे रखले बाक्स भीतर रखिए रखि परिएनी हां ट्रंक रे बाक्स रे जोठे रखली से आसीबो काहे ता सुगंध रहिछि ना तन पाचिला पणस लुचेई रखि होबनी तो जार अंतःकरण जेमिति जार अंतःकरण शुद्ध जे भक्त सी ताकू लुचेई रखी होबनी ताकू साधारण व्यक्ति न जानी पारंती अलग साधारण व्यक्ति न जानी पारंती किंतु एमान जो आछन एमान तो साधारण नहंदी जो आस्थिले आस्थिले न आछन तो सेमान तो साधारण नहंदी सेमान कोन विष्णुनगर महिमा जान नांदी जानछन ना सेथे समस्त आछन ताल को आमे जदी भक्ति आचरण करछंती आम स्थितिटा कोन निश्चित भावे उन्नत महात्मा माने जानछन ना नहीं आमे परस्पर परस्पर को जान न थई पारंती ठीक अछि आमे केही को जानि पड़ने काहे ना आमे गोटे स्थिति रे अछि समस्त तीन गुण हितर अछि समस्त किसी ना किसी त्रुटि रहिछि किसी ना किसी दोष रहिछि ठीक अछि किंतु जे उच्च स्थिति रे अछंती हमर आचार्य वर्ग से माने जान ना हम स्थितिटा कि भଳି त आमे केते प्रगति करछे हमर अंतःकरण केते शुद्ध होउछि आमे भवनु केते भलो पाई परुछे सेटा से जानछन ना नहीं आमे जानि न थई पारंती कि जो माने कोन प्रगति करछन्ती से माने देखि जान देबे आ ये तो आस्तन सो महात्मा माने केम जानिबेनी से जानछन्ती तो एई भली सब बुझेइले सब उपाय सहितन यथावत नाना आख्यानेषु जे इतिहासस्तेषु यथाशक्ति यथासन्ति तथा वर्ण्यमास यथासन्ति जहाँ जहाँ सब अछि इतिहास रे आख्यान रे जहाँ सब अछि ताको सब उदाहरण माध्यम रे इतिहास तरह सब बुझेले तो एई भली बुझौचंदी पूरा शांति पर्व चलला धर्मं प्रबदतः तस्य सकाल प्रत्युपस्थित जो जोगी न छंद मृत्यो वंचित तोत्तरायणम धर्मं प्रबदतः तस्य एई भली धर्म विषय रे वर्णना करथिया समय रे एई किए से पार्टी करछि ताको नहीं जाओ ना नहीं जाओ पछ से रहिबनी से विचार धरलानी माने से रहिबनी से समय तार तेणु धर्मं प्रबदतः तस्य एई भली धर्म विषय रे प्रबदत वर्णना करथिया समय रे
सकाल प्रत्युपस्थित से काल आसी पहुंची गला। क्यों काल? उत्तरायण। जो जोगी न छंद मृत्यु वंचित उत्तरायण। जोगी माने जो छंद मृत्यु इच्छा मृत्यु को स्वीकार करती जो काल को अपेक्षा करी उत्तरायण समय को, कारण उत्तरायण समय जो शरीर छाड़ती से कौन जाती सब उन्नत गति प्राप्त होता। जोगी मैंने से समय को अपेक्षा करी से समय से शरीर छाड़ती। तो एटा को साधारण लोक मैंने भावती हाँ जगत आम से समय जो मैंने शरीर छाड़ती सब मुक्ति पाई जाती समस्त भावती। नहीं 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 सेमती नहीं, जोगी मान कहुई गीतार जो कहुई अष्टम अध्याय कहुई ना अग्नि ज्योतिर शुक्ल षट्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना। जे उत्तरायण समय जे शरीर छाड़ती सी उन्नत गति प्राप्त हुआ। ठीक अच्छे तो उत्तरायण तो लक्ष लक्ष जीव मरुंच। मोर प्रश्न ये उत्तरायण प्रतिदिन तो लक्ष लक्ष जीव मरुंच ना, प्रतिदिन जदि लक्ष लक्ष जीव मरुंच उत्तरायण तो लक्ष लक्ष जीव मरुंच जो 6 मास भितर तार सब जात जीव मुक्ति पाई ना 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 ना। जोगी माने उत्तरायण जो मैंने अपेक्षा करते जोगी माने से कथा कहुई। प्रभुपाद महाराज कहले आम आपको एत तर्जमा करिया किसी आवश्यक नहीं। प्रभुपाद कौन लिखिं देखो, प्रभुपाद लिखले भक्त मान कौन निर्दिष्ट समय नहीं, ये उत्तरायण दक्षिणायन किसी किसी नहीं। ताले भक्त यदि रात्रि शरीर छाड़ो तो से नरक पलैब। अच्छा रात्रि कौन भक्त शरीर छाड़ी ना ना छाड़ू ना ना छाड़े तो से नरक पड़े किए के शरीर छाड़ तो किसी ठिकना ना ना तो से नरक पलैजे ना नहीं नहीं से भक्त मान कौन सी मार्गर नियम नहीं। केमिति जंग प्राप्य न वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान एटा कहते इति तत् उक्त्या तद भक्तास्तं प्राप्य। एटा हूँ भगवान उक्ति भगवान वाणी। तो यहीटा किए प्राप्त होती मोर भक्त माने मो धाम को प्राप्त होती से फेरवे नहीं। हाँ तत् भक्तास्तं प्राप्य न पुनरावर्तन्ते इति उक्तम। भगवान एटा कहते जे मते जे प्राप्त हुए से फेरे नहीं। न तत्र तत्प्राप्त कश्चित मार्ग नियम इति उक्त। तो सेठी तांको पाइबा पई कौन सी मार्ग कौन सी नियम भगवान तो कही ना। केते सुंदर आचार्य मान कहउछन देखो टीकारे भगवान तो कही ना भक्त जो शरीर छाड़ो से उत्तरायण ही शरीर छाड़े भगवान पाइब। मार्ग कथा कहुई नियम कथा कहुई। शरीर छाड़िया समय से केमिति शरीर छाड़े भगवान पाइब क्यों मार्ग से कहुई कि केवल गोटे कंडीशन कहुई कौन शरीर छाड़िया समय कौन करा उचित शरीर छाड़िया समय भगवान को स्मरण करुच्ची कि नहीं। अंत काले च महावेव स्मरण मुक्त काले परम जब प्रयाति समद्भाव जाति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय मत स्मरण कर कलेवर त्याग करू यहीटा हूँ केवल सत्ता किसी ना। तो जी भी हो जदि ये अंतिम समय स्मरण कला कलेवर त्याग कला सी तो पाइब। भक्त माने तत्भक्तानां च गुणातीत तत् मार्ग अपि गुणातीत एव अवश्यते। जेहेतु आपणकर भक्त मान होती गुणातीत भक्त भक्ति करते से गुणातीत स्थिति प्राप्त होते ना। हमें जो शुणिले बारंबार शुणुचे ना 3 गुण ऊर्ध्व को जाओ हे अर्जुन त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय गुण भवार्जुन 3 गुण ऊर्ध्व को जाओ। भक्तान 3 गुण ऊर्ध्व को जाते ना भक्ति करी 3 गुण ऊर्ध्व को जाती। आम जाइने जीवाई प्रयास करवा उचित। शुद्ध भक्तर लक्षण हूँ 3 गुण से ऊर्ध्व को जीवे। तो शरीर छाड़ कौन सी नियम ना केवल गोटे नियम कौन मु अंतिम समय भगवान को स्मरण करें। तो से समस्त अभ्यास भक्ति ठाकुर से कथा लिखिले केते सुंदर लिखुना देखुना भक्त मान शिक्षा आम ये सब नियम ना। ये उत्तरायण शरीर छाड़ा कि दक्षिणायन शरीर छाड़ा आम क्षति हो सेमती किसी ना। केवल भगवान को भजन करवा उचित भगवान को सेवा लगी रहा उचित भगवान को भक्ति करवा उचित। भक्ति ठाकुर लिखिले ए देहर क्रिया अभ्यास करिब जीवन जापन लागी। ए देहर क्रिया अभ्यास करिब जीवन जापन लागी। श्रीकृष्ण भजने अनुकूल जहाँ श्रीकृष्ण भजन
अनुकूल जाहे आगीब भजन रजा प्रतिकूलता दृढ़ भावे ते आगीब भजिते भजिते समय आसिले भजिते ए देह छाड़िया देव ए देह छाड़ी देव भक्ति विनोद এই আশা করি বসিয়া গোদ্রুম বনে ভক্তি বিনোদ এই আশা করি বসিয়া গোদ্রুম বনে প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল সদা কান্দে সঙ্গোপনে সদা কান্দে সঙ্গোপনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে হরে ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଆଶା କଣ କିଭଳି ସାଧନ କରିବେ କଣ ଭକ୍ତଟାକୁ ଲେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମାର୍ଗ ନିୟମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି ଏ ଦେହର କ୍ରିୟା ଯାହା କିଛି କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ଜୀବନ ଯାପନ ଠିକ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ତ କରିବା ନା କର୍ମ ନ କଲେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା କଣ ପାଇଁ ଦେହଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କେତେ ଦିନ ଜାଣିଲେ ନା ଶରୀର ଛାଡିବା ଦିନ ଦିନ ଛାଡିବା ଶରୀରଟାକୁ ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ଶରୀରଟାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅନୁକୂଳ ଯାହା ତାହେ ହବ ଅନୁରାଗୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ହେବେ ଭଜନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଯୋଉଟା ସେଟା ଛାଡିବେ ତାପରେ କହିଲେ ଅନୁକୂଳ ଯୋଉଟା ଭଜନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ହଉଛି ମାନେ କିଏ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ସେବା କରିବିନି ସେବା କଲେ ତ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି ଅନୁକୂଳ ହଉନି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେବା ତ ଭକ୍ତି ମାନେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ସେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜାଗତିକ ସ୍ଥିତିଟା ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ସେଇଟା ଛାଡିବ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଯାହା ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ କୋଉଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେବା କରିବା ନାମ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ଏଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଯାହା ତାହେ ହବ ଅନୁରାଗୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କଣ ହବ ଅନୁରାଗୀ ଆସକ୍ତ ହବ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ କହୁଛନ୍ତି ଭଜନର ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ତାହା ଦୃଢ ଭାବେ ତ୍ୟାଗିବ ଭଜନ ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକୂଳ ଯାହା କଲେ ଭଜନ ହଉନି ଭକ୍ତି ହଉନି ସେଟା ଛାଡିବେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଫସି ଯାଉଛେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହଉନି ନାଇଁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରିପାରୁନେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନେ ଲାଭ କଣ ଆମେ ସଂସାର ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଭ କଣ ଶରୀର ତ ଛାଡିବା ନା ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିଥିବା ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଡେ ଏପଟକୁ କିଛି ଭକ୍ତି ହିଁ ନଥିବ ଲାଭ କଣ ଏପଟେ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ନଥିବ ଭକ୍ତିର ବାଲାନ୍ସ କିଛି ନଥିବ ସଂସାର ପାଇଁ ସବୁ କର୍ମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ରୋଜଗାର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ବି ଲାଭ କଣ କାରଣ ସେ ସବୁ ଏଠି ତ ରହିଯିବ ନା ଆଉ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଆସି ଦେଖିବାରେ ମୁଁ କିଛି ଭକ୍ତି କରିନି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସିଗଲି ତାହେଲେ ଗଲାବେଳେ କଣ ନେଇକି ଯିବ
से वस्तु जहाँ आवश्यक सेटा नहीं पारियोनी गला बेले केवल नहीं जीव कौन पुले कर्म बंधन आउ किसी नहीं संसार में जहाँ सब कर्म हो खाली कर्म बंधन गुड़ा खाली पुले कर्म बंधन गंठली खाली धरिकी जीव से भजन जहाँ प्रतिकूल ताहा दृढ़ भाव त्याग भजन जोटा प्रतिकूल दृढ़ भाव छाड़ किसी जी आवश्यक संसार बंचा शरीर निर्वाह करवा जी आवश्यक से परिश्रम करेंगे ना भजन हम कि हेनी बेसी कौन आम संसार में बेसी जो फसी जाऊँच भक्ति करी हेनी भक्ति न कले लाभ कौन है संसार कर्म बंधन तो अनादिकाल पड़ी माँ देवहूति भगवान को से स्तुति कहले जीव ये संसार पड़ी कर्म करी 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 कौन है सी पूरा फेडअप हो पूरा माने संतस्य कर्म स्वनविद्या तमाविराशि किल जोग भास्कर हे प्रभु जीवर अवस्था कि संतस्य कर्मसु अनुविद्या धिया लोकस्य मिथ्याभिमत चक्षुष चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य अनाश्रय दीर्घ काल धरी शोक रही जानी पारनी सी दीर्घ काल खाली शोक रहा कथा जापर जब आत्म उन्मेष नहला आत्मज्ञान जब कौन विकसित नहला जीवन स्वरूप विषय तार उपलब्धि स्तर को सी आसी न पारा भक्ति जब नक पारा आ संसार खाली परिश्रम कर कठिन परिश्रम कर संसार पोषा यहाँ कौन यहाँ लाभ कौन कौन फल हम कहना संसार तो छाड़ी जीवा ना छाड़ी जो जीवा सांगर तो किसी जीवन ना जदि भक्ति करेंगे से जीव सांगे से भजन जोटा प्रतिकूल भक्ति करने जहाँ प्रतिकूल ताकू त्याग कर केमी त्याग कर दृढ़ भाव त्याग दृढ़तार से मोटा करी भजन होनी से गुरुदेव से सब कथा आजिकल कही हेनी परम पूज्य श्री श्रीमद गौरगोविंद गोसाई गुरु महाराज से डायरेक्ट मना करती से कहते एत कहीं फटुच एत कहीं अधलिया खटुच एत कहीं अधलिया खटियो किसी ना भगवान बचे भगवान भक्ति करिया उचित पुओ को गुरुदेव कहती तो कहीं मायर खटुचु मायर कहीं दास हो तो कृष्ण दास हो आसे निज पुओ को डाकती मायर दास कहीं संसार कहीं एत खटुचु गुरुदेव पुओ कौन कहती संसार आम चलो कमी संसार चलो संसार पोषिबू केमी ठीक अच्छे आसे कृष्ण दास कृष्ण तो संसार कथा बुझे वो तो डायरेक्ट कहते पुओ कृष्ण दास को आसे कृष्ण तो कथा बुझे कृष्ण ना भगवान को निजर करवा उचित आम तो करने आम तो से स्थिति आसीनी किंतु आम आज सका जहाँ कहते काली विषय कथा शुणुले आम गोटे सेफ जोन भर रही ना आमको सुजोग मिली जदि प्रभुपाद न था सोसाइटी जब न था आमको जब ये एत जिन न था आम साधन कौन जानी भी न था कड़े भ्रमित हो कौन होता किसी ठिकाना नहीं तेणु भजन जहाँ प्रतिकूल ताहा दृढ़ भाव त्याग भजिते भजिते समय आसिले ए देह छाड़िया दीब भजन करी 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 समय आसो देह छाड़ा देह छाड़ा मानते आम आम कौन निजर अधीन तो सेटा नहीं आम आयत तो नहीं आम केत देह छाड़ा तात्पर्य कौन तात्पर्यटा हूँ आम भजन कर चलु अनवर्त जब भजन चलती जो समय आसू जो देह छाड़ा आसू किसी असुविधा नहीं शुणुले ना सकाल ना काली शुणुले मोर मन आम जब परवर्त मुहूर्त में मरीजा ए कथा किए जान तार आसक्ति रही कि किसी कौन शुणुले आज काली ना आज सका काली शुणुले देखे कारण सका सन्ध्या दीटा कथा हूँ कौट कौन मोर मन पड़नी केत कहुच जदि परवर्त मुहूर्त में मरीजा ताल संसार आसक्ति रहा विचार आसो ना जदि आसक्ति अच्छी तो उद्धार पाइबेनी जी भक्ति कर जीवन कौन रहस्य को जी बुझी पार्टी सी जानवे मो किसी मुहूर्त पर मरबी कि काली मरबी कि 5 दिन पर मरबी जब सी देखिपारे ताले से कौन करेंगे आसक्ति कौटी लगे भगवान पाखे लगे तो गुरुदेव से कथा कहती साधु स्थिति कौन साधु प्रति मुहूर्त निज मृत्यु को देखती जी प्रति मुहूर्त निज मृत्यु को देखी पारती सी होती साधु साधुर ये भी गोटे संज्ञा जे प्रति मुहूर्त देखी पारती मृत्यु को देखले कौन सब सचेतन रही मरबी परवर्ती मुहूर्त में मरबी मुझे सचेतन कृष्ण चेतन थी बापा ना अलग चिंतार जदि थी गला
ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେ ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, କଣ ସବୁ ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ମରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ମ ବି ହଉଛନ୍ତି। ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ଭାବଟା କଣ ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଭଜିତେ ଭଜିତେ ସମୟ ଆସିଲେ ଏ ଦେହ ଛାଡିଆ দিব। ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଜନ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେ କଥା, ଏଇ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। ଭକତି ବିନୋଦ ଏଇ ଆଶା କରି ବସ୍ୟା ଗୋଦ୍ରମ ବନେ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତରେ ସଦା କାନ୍ଦେ ସଙ୍ଗୋପନେ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ବସ୍ୟା ଗୋଦ୍ରମ ବନେ, ଗୋଦ୍ରମ ବନରେ ବସିକି କେବଳ ଏଇ ଆଶା କଣ ନା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଜୀବନ ମୋର ସଫଳ ହବ, ଏଇ ଆଶା। ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି ଉତ୍ତରାୟଣ କେବେ ଆସିବ, ନାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶା ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଆଶା ଅନ୍ତିମ ଶରୀର ଛାଡିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଜୀବର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ଜୀବର? ସଂସାର ବସ୍ତୁ ପାଇଁ, ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜୀବର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ନା। ଆଉ କେମିତି ସଂସାରକୁ ଠିକ କରିବି, ସଂସାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି, ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବି, ଝିଅକୁ ବାହା କରିବି, ଏହା କରିବି ସେୟା କରିବି, ଘର କରିବି, ଗାଡି କରିବି, ଘୋଡା କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଜୀବର ରହିଛି, ରହିବ, ରହିଥିବ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ। ସଂସାର ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ନା। ତ ଏଇ ଭାବନାରେ, ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଯଦି ରହିବ, ଶରୀର ତ ଛାଡିବ, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯଦି ଥିବ ଯିବ, ସେଇ ଭାବନାରେ ଯିବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରକୁ। ତାହେଲେ ଛାଡିବ କେମିତି? ବ୍ୟାକୁଳତା କଣ ଛାଡିଯିବ ନା? ଛାଡିବନି, ଆପେ ଆପେ ଛାଡିବନି। କାହିଁକି? ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅନାଦି କାଳରୁ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର, ସାଧନ ଭଜନକୁ ସେବାକୁ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତରେ ସଦା କାନ୍ଦେ ସଙ୍ଗୋପନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଗୋପନରେ, ସଙ୍ଗୋପନେ ସମ୍ୟକ ଗୋପନ, ଗୋପନରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ମନରେ କେବେ ବି ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରୁଛେ, କେବେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତରେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା କଣ ରହୁଛି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନରେ କଣ ବିଚାର ଆସୁଛି? ମୋ ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ମୋର ଦୂର ହଉ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଆସୁଛି। ନା ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ଏ ନିବେଦନ ଆସୁଛି। ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦିଅ, ଏଇ ନିବେଦନ ଆସୁଛି। କଣ କିଛି ଗୋଟେ ତ ବିଚାର ଆସୁଥିବ ନା, କଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ କଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଏକାନ୍ତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟାଟା କେମିତି ଦୂର ହେଇଯାଉ। ତାତ୍କାଳିକ ସମସ୍ୟା, ସିଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଭଜନ କଲାବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ବନ୍ଧନଟା ଏଇଭଳି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, ଭଜନ କଲାବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ। ହଁ କି ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେହି ଏଇଟା ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେନି। ଏ ଯୋଉ ଗୋପନରେ କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକି, କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କେବେ କୃପା କରିବେ ଆପଣ। ଏ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ନିବେଦନ, ଏଇଟା ଆସିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଜୀବର ବାସନାଟା ରହିଛି ନା, କାମନା ବାସନା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କଣ ନିବେଦନ କରୁଥିବେ କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଭାବନା ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବଟା କଣ ରହୁଛି, କେଉଁ ବିଚାରରେ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ବିଚାରଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରର ସବୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛେ, ଯିଏ ଯୋଉ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଭାବନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ହଁ କି ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ? ଭାବନାଟା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତ ଏଟା କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ଆସିବ? ଭାବନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି ନା, ଆଉ ବେଶୀ ଏ ଶରୀର ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ କଥା କଣ ବାହାରେ କହିବ ନା?
ବାହାରେ ଏ କଥା କହିହବନି, ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରେ କରାହେଇଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଏସବୁ ବାହାରେ ଶୁଣା ହେଇନି ବା ବାହାରେ କଥା କୁହାଯାଏ ନା। ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା କୁହାଯାଏ। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରିଚିଂ ରେ ବାହା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ଭକ୍ତ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା। ତମର ମନର ଭାବନା ଟା କିଭଳି ରହୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନିବେଦନ ବି କରିପାରୁନେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଭାବନା ବି ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ଏଇଭଳି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଠେ, ଯୋଉ ଯୋଗିନ ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ବାଞ୍ଛିତ ଉତ୍ତରାୟଣମ, ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟକୁ ଯେମିତି ଯୋଗୀ ମାନେ ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଗ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଛାଡନ୍ତି, ସିଏ ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେଗୁଡାକ ଆମର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନେ ବା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି କି କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ, ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ମତେ, କି ମୁଁ ଭ୍ରମିତ ହଉଛି। ତ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଛାଡିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଛାଡିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଗୀ ମାନେ ଷଟ ଚକ୍ର ରହିଛି ନା, 6ଟା ଚକ୍ର ରହିଛି ସ୍ୱରରେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ସେଟା କେମିତି ବି କେହି କହିହବନି କି ପାରିବାନି। ସେ 6ଟା ଚକ୍ରରୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କଣ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରି 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 ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପଟେ କଣ ଏପଟେ ଉଠେଇକି ଯୋଗୀ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ନା, ଗୀତା ନା କଣ ଚିତ୍ର କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବସି ପୁରା ଦାଢି ଫାଢି ଯୋଗୀ ପୁରା କଙ୍କାଳ ହେଇକି ବସିଥିବ, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଦେଖିନା ଏଠି ମାରିଛି କୋଉଠି ଅଛି, ସେଟା ମାରିଲେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଛାନିଆ, ଯୋଉଟା କଣ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତପସ୍ୟା। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ମାନେ ସବୁ ବସି କେମିତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ସେ ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ସେମିତି, ମାନେ ସେ ଏତେ କଠୋର ସାଧନ କରିକି ଯିବେ। ତ ସେଇଟା ସହଜ ନା ସେବାରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଏଟା ସହଜ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷଟା ବୁଝିନେବେ। ସେ କଥା ହିଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଧର୍ମ ପ୍ରବଦତଃ ତସ୍ୟ ସକାଳ ସମୁପସ୍ଥିତ, ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟୁପସ୍ଥିତ, ସେ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତରାୟଣ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠୁ ହିଁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତରାୟଣ ଶବ୍ଦରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ତାଙ୍କ ମନ ଉତ୍ତରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରବଚନ ଦଉ ଦଉ ତାଙ୍କ ମନଟା ଉତ୍ତରାୟଣଙ୍କଠି ସ୍ଥିର ହେଲା। ଉତ୍ତରାୟଣ କିଏ? ଉତ୍ତରାୟଣ ଶବ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତରଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଉତ୍ତରାୟଣ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରାୟଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ତାଙ୍କ ଲାଗିଲା, ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତଦା ଉପସଂହୃତ୍ୟ କିର ସହସ୍ରଣୀ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗମ ମନାଦି ପୁରୁଷେ କୃଷ୍ଣେ ଲସତ୍ପୀତ ପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜେ ପୁରस्ଥିତେ ଅମଲି ଦୃଗ୍ବ୍ୟଧାରୟତ୍। ये श्लोक भी बहुत सुंदर। तदा उपसंहृत्य गिर सहस्रणी, बर्तमान उपसंहृत्य गिर, गिर माने बाणी, बाणी को उपसंहृत्य, बाणी को से फेरे देले, माने हटे देले। क्यों हटेले? जो युधिष्ठिर जो कहूतिले, जो शिक्षा सब धर्मर कथा सब कहूतिले, सेठु बाणी को फेरेले। किए फेरेले? सहस्रणी, सहस्रणी जे सहस्र सहस्र विद्या एवं कलारे जे निष्णात भीष्मदेव पितामह, से बाणी को संयत कले। आ बाणी को अला कथा कह इच्छा कले। विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, मनटा क्यों लगेले? विमुक्त संगम, आउ संग आउ कौन से आसक्ति नहीं, आसक्ति नथिला, से तो कृष्ण अपेक्षा करथिले, आसक्ति नहीं, केवल जेहेतु युधिष्ठिर जिज्ञासा कर बुझाउथिले। तेणु मनटा अला कौन से आसक्ति आसक्ति बस न ही केवल कृष्ण पाखे लगेगा। विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, मन विमुक्त संगम
अलग सब संग माने युधिष्ठिर मोर कौन ये सब नाती हेबे पांडव माने एमान प्रति जो स्नेह थिला अनुराग अश्रु जो कहते आ से सब ना सब संग कटिगला मन केवल लगे कृष्ण पाखे केते आपण चिंता करते से साधनटा कौन सहज समस्ते उपस्थित थिबे समस्त उपस्थिति हाँ समय रे मन को हटेगी कृष्ण पाखे लगे हम हबनी जहाँ को देखिए खाली कथा मन पड़ो आम तो कष्ट पाथुआ ना अंतिम समय जीव कष्ट पाथुआ ना जहाँ को देखिए खाली विचार आसारे मुझे एत कार्य करते उपकार करते सेवा करी मत तो कहीं से साहाଯ୍य कर ये भावना आस मन कृष्ण पाखे लगे कौटे परिवार जो सदस्य जो जो कार्य सब करेंगे परिश्रम कर बहुत परिश्रम कर मुंड झाड़ तुंडे मारिकी गध भली खटिकी सब समस्त करेंगे तो कि शेष में कहीं साहाଯ୍य कर शेष में मन स्थिर रही कौटी मन जहाँ देखिए खाली जहाँ जहाँ करते से खाली स्मरण आसो सी मत साहाଯ୍य कर खाली स्मरण आसो आ कृष्ण पाखे केमी लगे मन लगनी तो भीष्म मन केमी लगला तमें से साधारण नुहति विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे आदि पुरुष पाखे मन को पूरा स्थिर करदे केते बड़ माने कौन भीष्म स्थिति केत से भक्त ये बुझीपारे तो आम भी कर अभ्यास भक्ति जोगटा कौन कि भक्ति जोग हूँ अभ्यास जोग भक्ति आम जे परिपूर्णता प्राप्त हो गले एटा कहीपरियानी किंतु अभ्यास चलो अभ्यास जारी केते पर्यंत अभ्यास जारी शरीर छाड़िया पर्यंत ना शरीर छाड़िया पर्यंत नुह भगवान को पाइबा पर्यंत हे तो यही शरीर छाड़ला जदि भगवान को न पाइले ताल तो गला पुणी जो शरीर पाइबा से पुणी अभ्यास करा पड़ो भक्ति जोगटा हूँ अभ्यास जोग भगवान को पाइबा पर्यंत अभ्यास जारी किंतु आशा यही शरीर छाड़ला भगवान पाइबा से आमको अत्यंत सीरीयस अभ्यास करा पड़ो भक्ति जोग अंतिम समय कौन स्मरण आसो किए जाने किए जानी कहना कहीं अंतिम समयटा तो केत आम जाने कौन स्मरण आसो किए जानी आम जो वार्धक्य अवस्था पड़ी मुमूर्ष अवस्था पड़ी कष्ट पाई शरीर छाड़ा कौन किसी गारंटी अच्छी ना क्यों समय केत शरीर छाड़ किए जानी तो से समय भावना कौन थी किए जानी सी सीना इच्छा मूर्तर अधिकारी थे सी अपेक्षा कर भगवान आसवे मुझे दर्शन कर शरीर छाड़ी आम कौन से भाई अधिकारी कि आम कृष्ण चेतना को पूरा दृढ़तार सहित धरने पड़ो तो विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे से आदि पुरुष किए किभली ना पाखर जी ठिया कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे हाँ पूरा स्थित अमलित दृग् धारयत जी पाखरे ठिया आदि पुरुष पाखे ठिया कृष्ण ठिया आदि पुरुष पाखरे लसत सी पिंधि कि लसत पीत पटे चतुर्भुजे पीत वसन धारण कर भगवान देखो चतुर्भुज रूप भी दर्शन दौरान जदि ये आम चतुर्भुज देखिपारे कि भीष्म चतुर्भुज रूप दर्शन करते से चतुर्भुज ए दृष्टि बुझीपारे कि जी आम शुणुले ना भगवान आसला समय चतुर्भुज आसले सब लीला कर पुणी जीवा बेले पुणी चतुर्भुज तो भीष्मदेव चतुर्भुज रूप हूँ देखुई पारती कि भीष्मदेव जानते ये से चतुर्भुज से आदि पुरुष आदि नारायण जो नारायण नारायण चतुर्भुज तो ये सही चतुर्भुज हम शुणुले ना ये सब नारायण साक्षात ये सब भगवान साक्षात आद्य नारायण उपमान शुणुले से श्लोक तो से भगवान पाखे मन को स्थिर कले पूरे स्थित है जी थे कौटी पूरा सम्मुखरे सम्मुखरे अच्छा अमिलित दृक् व्यधारयत बर्तमान अमिलित अमिलित दृक् व्यधारयत पूरा दृष्टि दृक् व्यधारयत दृष्टि को पूरा स्थिर कले पूरा स्थिर कर गोटे जगह चाहिए क्या कृष्ण को केते बड़ सौभाग्य कृष्ण को साक्षात दर्शन कर दर्शन करी सर छाड़ी अमलित चक्षु खोलिकी पूरा देखिले किभली देखिले चक्षुरे आ देखुं कि चक्षुरे देखिया कथा सी कही पूर्व मु आपणकर सौंदर्यामृत को पान करी ए कथा लालसा थिला ना बर्तमान कौन खाली से देखुए कि पान कले से रस को सौंदर्य रस को से पान कले वास्तव भगवान होती आश्चर्य भगवान रूप ही आश्चर्य भगवान रूप को ये शुणुली आज से प्रसंग शुणुली गुरुदेव लेक्चर हाँ भगवान किभली
भगवान रूप ही हूँ आस्वाद्य, भगवान रूप ही दर्शन करवा उचित। तो से रूप को सी बर्तमान ये दर्शन कले। पानी पड़े कि हाँ पानी पड़ला देख। तो यहाँ बहुत भक्त लीला भी रही आ समय ना समय तो हो गले मत जी समय कहला सारे 10 मिनट अधिक गले कौन कर सारदा ना सारदा अच्छा तो ठीक अच्छे ये मन को स्थिर कले एवं मन को स्थिर करिकी तापर कौन कले ठीक अच्छे यहाँ रहा जदि परवर्ती समय केतल हुए ताले विषय श्रवण करिया जदि आपन इच्छा हम खाली स्तुति 7 दिन हो पारे जदि शुणिए शुणिए ना अलग प्रसंग शुणिए आप जहाँ इच्छा करिए। हाँ आ गोटे प्रसंग ना ना प्रसंग शुणिए परवर्ती समय भागवत यदि कंटिन्यूअसली चलो सरबनी मु कहवा सबुआडे कहे भागवत जदि कंटिन्यूअसली चलो जीवन सारा सारी पारानी एत जिन सब समय आम उपलब्ध नुह। हाँ प्रभु कहते हाँ प्रभु आम कह बारंबार आसतु हाँ मु कौन आसपा चाहूनी कि ढिंकी जुआड़े गले कौन करे आम बा ढिंकी जुआड़े गले धान कुटू ये आसलु धान कुट मैं अर्थटा हूँ से बुझी ना उचित एठ कथा कहली एठू गला आउट जगह से कथा कह से आउट जगह कथा कह से चली तेणु समस्ते चाहूँ से भली तेणु आम तरफ तो सब समय ग्रीन सिग्नाल अच्छी किंतु समय को अपेक्षा करिया पड़ियो भगवान को प्रार्थना करिया पड़ियो। प्रभु जो कथा आरंभ से कथा कहते मुझे प्रभु को सूचना देकी बुझे दूसरी मोर मनर भावटा भी कही दूसरी तेणु आम तरफ सब ग्रीन सिग्नाल अच्छी किसी असुविधा नहीं किंतु जगन्नाथ प्रार्थना करूँ सी व्यवस्था करेंगे सी केत व्यवस्था करेंगे केमी करेंगे कौ समय करेंगे से सी जानते आपण मान व्याकुलता अनुसार शुणिले व्याकुलता ही कांदिया पड़ो व्याकुल अंतरे सदा कांदे संगोपने आप व्याकुलित ही भगवान पाखे निवेदन करूँ भगवान व्यवस्था करेंगे केमी करेंगे से जानते तेरे ये शुणा विश्वनाथ केमी गले स्तुति तो शुणी पारानी तो ये स्तुति करी करी विश्वदेव शेष से समय आसी पहुँची गला। हाँ स्तुति करुले स्तुति करी करी शेष कौन कले शेष दृश्य को आम जा बर्तमान ये स्तुति करू करू हठात स्तुति कले कले शेष स्तुति कले स्तुति सरला स्तुति कर सारे कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मानमावेश्य स्वंत श्वास पारमत ये मन को पूरा कृष्ण पाखे लगे तेरे कम से कम गोटे स्तुति आम पाठ करद विष्णुदेव प्रवचन शुणिले भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्तत्पङ्गवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाह। प्रथम स्तुति। द्वितीय त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरं वराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननब्जं विजयसखिरतिरस्तु मे अनवद्या। तृतीय ज्योधितुरगरजो विधुम्रविश्वक् कचलुलितसमवर्जलङ्कृतस्य मम निशित शरीरविविध्यमान त्वचिविलसत्कवचस्तु कृष्णात्मा। चतुर्थ सपदी सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायोरक्षणं हृतवती पार्थसखे रतिर्ममस्तु। व्यवहित पतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महर्दात्मविद्यया चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञं ऋतम् अधिकर्तुमवप्लुत रथस्थ
धृतरथ चरणोभ्यचलद्गो हरिरिव हन्तुं निभं गतोत्तरीय शीतभिषेकहतो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुता ततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवन् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्बात् तत्रे धृतहयरस्मिन् तस्य क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्चम्मिह निरीक्ष्य हतः गतः स्वरूपम् ललितगति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्योन्मुदन्धा प्रकृतिमगन् किलजस्य गोपबद्ध्वा मुनिगण नृपपर्य संकुल्यन्ता सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषम् अर्हम् उपपेत क्षणीयो मम दृशिगोचर एष विरात्मा तमिमम् अहम् अजं शरीरभाजं हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानम् प्रतिदृशं विवनैकधर्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधुतभेदमोह। ये है भीष्मदेवଙ୍କର स्तुति। समस्ते निश्चित है बुझिपारे सब बुझिपारे किंतु कहीं पाठ कली भीष्मदेव ही स्मरण करें प्रभु स्मरण कले अरे मो कथा कौच मो स्तुतिटा छाड़ दी पलाऊच ना से आम आलोचना न कले भी चर्चा न कले कम से कम पाठ कले ना शुणिले कम से कम कान पड़ू कान पढ़िया पाठ कर तो यही भीष्मदेव स्तुति कले कृष्ण एवं भगवती मन दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानम् आवेश्य स्वंत श्वास पारमत यही भाव कृष्ण पाखरे भगवान पाखरे मन मन बाक दृष्टि वृत्ति भी ये सब श्लोकर बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या मन बाक दृष्टि वृत्ति कृष्ण पाखरे पूरा स्थिर हो गला सब वृत्ति रही मनर वृत्ति मन देखुना केते चंचल मन कुआडे बुलियो तार हिसाब नहीं कि मनर वृत्ति कृष्ण पाखे लगिला बाक बाक वृत्ति बाक केते कथा वाक्य कहूँ हिसाब नहीं तार गोटे वृत्ति रही तार गोटे स्पीड रही वाक्यर वृत्ति भी कृष्ण पाखे लगिला मन बाक दृष्टि 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 वृत्ति दृष्टि कुआडे केते कौन चाहूँ शिव भगवान पाखे लगिला आत्मनम आत्मनम आवेश्य पूरा मन को बुद्धि स्थिर कले बुद्धि को आत्मा स्थिर कले आत्मा को परमात्मा पाखे स्थिर कले करिकी स्व अंतश्वास और पारमत से शेष निश्वास को त्याग कले कहीं भगवान को अपेक्षा करते भगवान को दर्शन करिकी शरीर छाड़े यही सी शेष निश्वास त्याग कले जो त्याग कले संबध्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कळे सर्वे बहुवस्ते तुष्णिं वयांसि वदिनात्यये भीष्मदेव ये शर त्याग कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कळे सर्वे बहुतस्ते तुष्णिं समस्ते तुष्णि समस्ते मौन हो गले सेठा कौन किए कोलाहल करते ना कौन से नुह मैंने समस्ते नीरव हो गले भीष्मदेव शर छाड़े किभली ना वयांसि दिनात्ये दिनाते दिनर अंतिम समय पक्षी मैंने जो सब नीरव हो जाती पक्षी मान काकली बर्तन शुभुची कि दिन अंत होला पक्षी मैंने जो सब नीरव हो जाती से सब गोटे नीरवर छाया खेलीगला से एवं यही जो भीष्मदेव शरीर त्याग कले से समय तत्र द्वंद्व भयो नेदु देवमानववादित सशंसु साधवराज्ञं खप्पेतु पुष्पवृष्टय तत्र द्वंद्व भय नेदु से समय द्वंद्वी आदि वाद्य मान सब बाजी उठिले क्योंठी ना देवता माने बजाइले मानव माने भी बजाइले देवता मानव माने भीष्मदेव शरीर छाड़ले ए जो जाइथिले से माने वाद्य बजाइले मनुष्य माने वाद्य बजाइले देवता ने वाद्य बजाइले एवं सशंसु समस्ते भीष्मदेवଙ୍କର प्रशंसा कले भीष्मदेवଙ୍କର प्रशंसा करने सहित खापेतु पुष्पवृष्टय आकाशरू पुष्पवृष्टि है पुष्प किए पकेले देवता ने पकेले तो देवता माने भी ये बुझी नियंतु देवता माने पुष्पवृष्टि कले माने ये गोटे सुंदर शिक्षा भी मिलला कौन जेहेतु बृहस्पति आसती देवता मान गुरु आसते बृहस्पति
तामाने देवता माने मध्य आसथिबे कि नहीं? देवता माने सुनले ना समस्त शिष्य मान सहित आछन, बृहस्पति भी आछन, देवता माने आछन। तो देवता थिले सेठी स्वयं पुष्पवृष्टि कले। तापर युधिष्ठिर महाराज टिके नीरव हेले। तस्य निर्हरणादानि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्ता दुःखितो अभवत्। तस्य निर्हरणादीनि अर्थात भीष्मदेवंकर दाह संस्कार आदि पितामह भीष्मंकर युधिष्ठिर महाराज कले। संपरेतस्य भार्गव, हे भृगुवंशज, हे सनक, हाँ हे भृगुवंश तिलक, बर्तमान युधिष्ठिर कारयित्वा युधिष्ठिर भली संपादन कला परे क्षणम एव दुखित अभवत्। गोटे मुहूर्त से टिके दुखी हेले। एवं तापरे समस्ते मुनि माने सब स्तव कले। तुष्टुर्मुनयो दृष्टा कृष्णं तद्गुह्य नामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वस्रमन् प्रजजः पुनः। मुनि माने सब स्तव करिया लागिले। काहंको? कृष्ण को स्तव कले। आउ युधिष्ठिर महाराजଙ୍କର सॉरी भीष्मदेवଙ୍କର भी गुणगान करिया सहित कृष्ण ही स्तव कले। तुष्टु मनोय हृष्टां कृष्णं, कृष्ण को स्तुति कले। तत् गुह्य नाम भी भगवान को सब नाम को उच्चारण करिकी सब स्तुति कले। एवं ततस्ते तापरे ततस्ते सेमान समस्ते कृष्ण हृदय स्वस्रमन् प्रजजु पुनः, कृष्ण को हृदय धारण करी समस्ते प्रजजु पुणी फेरिले। ततो युधिष्ठिर गत्वा सह कृष्ण वजाह्यं पीतरं सन्तयमास गन्धरीं च तपस्विनं। ततो युधिष्ठिर पुणी गत्वा सह कृष्ण गजाह्यं, कृष्ण सहित सी गजाह्यम हस्तिनापुर सी जाकि प्रवेश कले। जाइथिले हस्तिनापुर जाइथिले सब कौन भगवान का लीला थिला। बर्तमान फेरिले, फेरी कौन कले? पीतरं सन्तयामास। पीतरं किए थिला? धृतराष्ट्र थिले। तेणु धृतराष्ट्र गांधारी एमानकु जे सांत्वना देले। पीतरं सन्तयामास गांधारीं च तपस्विनं, पिता और गांधारी माता को सांत्वना देले। तापर युधिष्ठिर महाराज जो अज्ञानता थिला, मो राजा हेबी नाही ए भावना करथिले। हाँ से अज्ञानता दूर हला। भगवान तांको कृपा करिकी से अज्ञानता दूर करिया पई तो नैथिले भीष्मदेव निकटकू। किंतु उद्देश्य थिला कोन? युधिष्ठिर अज्ञानता दूर करिया नुह, उद्देश्य थिला भीष्मदेव को कृपा करिया। तो से माध्यम रे भीष्मदेव को कृपा करिया माध्यम रे युधिष्ठिर भी अज्ञानता दूर कले। ता सहित भीष्मदेव महानता को प्रकट कले। ता सहित जगतवासी मध्य शिक्षा देले जे एभली भक्त माने एभली हवा उचित। तापर युधिष्ठिर महाराज पिता पित्रा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभो। ये हला शेष श्लोक। पित्रा च अनुमतो राजा, बर्तमान राजा पित्रा अनुमतो धृतराष्ट्र अनुमति क्रमे धृतराष्ट्र बर्तमान कहले हो बापा राजा हुआ, तुम्हें राजा हुआ। आज पर्यंत कुआड़ जाइथिलो कहया? आज पर्यंत कहू नथिले मो पुओ राजा हब। दुर्योधन राजा हला अच्छा हलानी। बर्तमान कहले पित्रा च अनुमतो, पिता अनुमति देले। पिता अनुमति नहीं धृतराष्ट्र अनुमति एवं वासुदेवानुमोदित, वासुदेवंकर अनुमोदन क्रमे चकार राज्यं धर्मेण, बर्तमान राज्य को शासन कले। किभली? धर्मेण, धर्मर सहित, धर्मर सहित राज्य को शासन कले। क्यों राज्य? पितृपैतामहं विभु, वंश परंपरागत साम्राज्य को बर्तमान से शासन कले। तो सी से सो जाकि फेरिक आसिक राज्य को शासन कले ना कि? आपण समस्ते एठे रहिबे कि? आज फेरिए ना नहीं? कुआडे फेरिए? कुआडे फेरिए? सब एठे रहिबे? रहिबे न। फेरिए सब। फेरला पर कौन करिए? शासन करिए नहीं कि? युधिष्ठिर जमी शासन करथिले समस्ते सेमि शासन करिए। तो केमी शासन करिए? एटे बहुत सुंदर पॉइंट रही। केमी शासन करिले? धर्मेण, धर्मर सहित शासन कले। तो आम एठू फेरी गला परे जीवन निर्वाह करवा ना ना सब छाड़ देकी पलि आसी आमठू? से तो नुह, संसार रहिबा।
रहिबा केमिति रहिबा धर्मर सहित अर्थात भगवान भक्ति सहित आम जीवन निर्वाह करवा आम शुणिले ना से विषय तो यही शरीर निर्वाह कर भक्ति कर धीरे 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 से भावना आम सक्रिय हम भगवान पाखे मन लगे आउ अंतिम समय भगवान को स्मरण कर कलेवर त्याग करवा। तेणु तेणु भगवान समस्त को से सुजोग दिंतु से भली कृपा करंतु अंतिम समय आम केमी स्मरण करें कलेवर त्याग करवा से प्रार्थना सहित मोर वाणी को गुरु वरांगर तथा प्रभुपाद गुरुदेवंकर पादपद्म अर्पण करी मोर वाणी को मुझे विश्राम दूची। समस्त श्रोता भक्त मान को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु आप समस्त श्रद्धार सहित कथा श्रवण कले आमको सुजोग देले आ विशेष धन्यवाद आमर जाजपुर सेंटर जी दायित्व अच्छा हरिभूषण प्रभु राउत प्रभु प्रभु आज कौटे बसते कड़े गले ओहो रामगिरी अच्छा ठीक अच्छे तो समस्त भक्त जो मैंने सहयोग कर सेवा कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्ते सेवार लगी रुहतु भगवान सेवार लगी रहा सहित मंदिर प्रशासन को सहयोग करंतु जीवन को सफल करंतु भक्ति प्रगति करंतु जीवन सफल हो तेरे समस्त धन्यवाद देकी मोर वाणी को विश्राम दूसरी जदि मो वाक्य मध्य क्या जब आघात लगी थाए ताहले मते आपण मानकर सद्गुण रे मते क्षमा करिए। मो तेणु आम प्रार्थना करी भगवान पाखे आमर मति लगी रहू जीवन सफल हो। हरे कृष्ण परवर्ती कार्यक्रम में हरिभूषण प्रभु को निवेदन कर आपको सूचना देवे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो प्रभु भगवान सत्संग हरे दर्शन करे रात्रि में स्मरण करे सकाळ में स्मरण करे जो माने रात्रि असर मना सकाळ मना स्मरण में असंभव असुविधा जो पास कार्य जो तो सकाळ में हमर रात्रि के बाद महाप्रभु के चक्र पोष लगा और माने और समस्त सुनी भगवान भगवान किंतु जे जे 30 मिला तार मत फल पाइलो आज संपूर्ण 7 दिन तक सकाळ छुट्टी संदर्भ में कथावार्ता होते तेणु मेरी भागवत कथा हमने दिन शुणुचे कंटिन्यू हम 7 दिन शुणिबा जो शुणिचन से माने आर फायदा होते ये कुछ रहे हम सुनो इसमें कौन हम चित्त भगवान कृष्ण काहे आसे भगवान को किपरि भगवान सुरक्षा दियंती शेष समय में भक्त जहाँ जहाँ जीवन करते भगवान निमित्त भगवान मतलब ये संसार में हमें जहाँ करते ये संसार का हम बेईमान नहीं कर आज जो मान में आराम प्रसन्न करते कार्य करने से मन बेईमान नहीं कर भगवान का आश्रय करी बेईमान करना भगवान का करने तेरे जो सुमत करते निश्चित पूरा उनका जानकर भगवान बोलते कौन ग्रंथ काले माने स्मरण करे निश्चित भगवान मानस मनवासी निश्चित प्रश्न किंतु जो माने संसार में हम समझ रहा है कि सवाल के लिए परमात्मा भगवान करने वाला और भगवान का खाली संसार में पड़ी चलती और सेवा करता जागरूक होइले दोसर का जो मन सोचते हैं एलिटी प्रकृति आपन का सकते लोगरी भक्तवा करता काहे रे सब दिन लागे छाड़ी तो जीवन पड़ी ना हम संग बोल किछि हम संग जो दिन से जीव हम संग रे तापे हमने करो जा हम संग जीव तापे हम दिन रात उपरांत ए हो जाती आई बोली परिश्रम कर इलाज कौन करे फल कोना से अल्लाह पड़ी लोगरी और भगवान से बोले भगवान ने भक्त रे मुक्ति जाजर करेंगे कोई वक्त जाजर करेंगे मत और उसमें जो मन जब लोग को तुम करेंगे मंदिर संग सब पर फिर ताला करके मत करे अगर हरे कृष्णा समस्त
धन्यवाद अच्छा प्रभु के नाम जब कौन सी व्यक्ति दोनों माला जब कुछ ना कुछ दोनों कुछ चलती तो आज चल चप्पल और चांटा मतलब प्रभु का देकर हरे कृष्णा ये कोई सोच के नाम करते हैं चाव चाहते हैं नाम करेंगे प्रभु हाथ बढ़ा दे प्रभु नाम जब करेंगे क्या हमें हरि नाम धन अधन जतन करी धन दिया अपना कर्म तो से आपने अधन को हम जतन करते धन आवश्यक जीवन के धन का त्याग करते हरि नाम में वास्तविक धन ही धन आवश्यक है क्योंकि जो समय का व्यक्ति सारे हरि नाम को आश्रय करते हरि नाम मिलते चलकरी अपना के पढ़ना करो चाह देखा तो मारा हरे कृष्ण तासा अच्छा के लेवे की समझ के ला भाई मारा और सात दिन में सुनते तार को बोले ओके स्कॉल ना लोग मारा का बोले की तारा से सिने पे को होती तारा से मौत को करे ठीक है हरे कृष्ण तो बने बात होता है रामानुसार से दिले रखिए समानों के प्रश्न नहीं चलती और जो मान लो चलते हैं मुझे मुझे अपसेट दिले आश्चर्य बदल दी समानों हमें अनुरोध को जो से पहला राशि राम राम को पुरस्कार दिले तो अनुजन संग देखिए भगवान कृष्ण को जो भी अनुजन संग हरे कृष्ण समस्त प्रकार देव से लेकिन गायत्री सुंदर नाटक कार्यक्रम अच्छी भगवान को नाटक परिवेशन करेंगे 15-20 मिनट मीना रानी आसवे मंदिर सुशांत प्रभु आसवे सेटा नेगी पळे आसुनेटी गोटे गोटे कोन आमछ शिव प्रसाद परिकर रश्मिता सिंह हरे कृष्ण हरे कृष्ण संस्कृत माता जी सुखी गाते संस्कृत माता जी हरे कृष्ण सुगंध माता जी सुगंध हरे कृष्ण स्वामी नंदन स्वामी से भगतचंद्र साहब हरे कृष्ण भगतचंद्र साहब
ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ନାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମରେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଅପରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା, ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅପରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। जो भक्तों ने महाप्रसाद व्यवस्था करते जाएंगे जगन्नाथ धाम विभिन्न समझे हरे कृष्ण। तो हमारा मैनेजमेंट किया भगवान को अनुरोध करिए श्रीमद प्रभु को सम्मान देंगे। हरे कृष्ण। नरोत्तम प्रभु विष्णु मंदिर हरे कृष्ण। मनोरमा देवीदासी से मनोरमा देवीदासी ଜଣେ ଆସ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ପ୍ରଭୁ ଦେଦ ତୁମେ ଜପ କରୁଛ ତ ପ୍ରଭୁ ଦିଦି हरे कृष्ण। वर्तमान भक्तमान द्वारा नाटक कार्यक्रम हो हमारे उसमें हम प्रभु को अनुरोध करेंगे। ନାଟକ କୋଉଠି ହବ ଉପର ନା ତଳ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ସେଟା ଏ ଶୁଣ ହରିବ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେ ହରିବ ଶୁଣ
ମାଳା ନବ? ଆରେ ମାଳା ନେଇଗଲେ ମାଳା ଦେବ। ମାଳା ମାଳା ଆଣିଲ। ମାଳା 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 ଆଣ। ଦିଅ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଜପ କରିବୁ ହେଲା। କରୁଛି ଆଉ କରୁଛି ତ ତୁ ଜପ କରିବୁ ହେଲା। ସେ ତ ପଢାପଢି ସବୁ କରୁଛି। କଣ ସେ ମାଳ ନବ ଆସିବ। ଜପ କରିବୁ ନା? ଜପ କରିବୁ ତ? ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରଣାମ କର। ଆଉ କିଏ ନେବେ? ଆସିବେ? ଦି ଜଣ ଆସିଲେ ତୁ କଣ ଜପ କରିବୁ ନା କଣ? ନା ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରଣାମ କର ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଛୁ। ମୋଟେ ବାଜିବ ଦେଖିବୁ। हरे कृष्ण ଠିକ ଅଛି ଯା। ସରିଲା? ସରିଲା? ହଁ ହଁ ଆସ ଆସ। ଘରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁ ବା ଦେଇକି ଗଲୁ ପୁଣି ଏଇଗୁଡା ଦେଇଦେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ରଖ ସବୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇବ। हरे